Mayong adlaw, gitaod na sa Northern Davao Electric Cooperative con Nordeco sa nilabay nga semana ang tulo ka mga unit sa modular generation sets. Sa Island Garden City of Samal isip solusyon sa padayong na sinating power interruption. Gipasalamatan usab kini sa Igacos LGU apan gibarugan ini nga temporaryo lang kini nga solusyon ug buot nga mapatuman ang long-term solution pinaagi sa pag-activate sa submarine cable. Hinon pinaagi sa mga modular generation sets, matabangan sumala pang 23 ka mga sityo sa Igacos kung ana sa kapin 900 ka mga panimalay ubos sa sityo electrification program. Abril 18 dang niabot sa Igacos ang tulo ka 8 megawatts modular generation sets nga ginalantaw nga moakomodar sa electricity demand sa mga residente sa maong isla. Samtang ibutyag karon sa mga otoridad nga nagapadayon pa ang ilang ginahimong pagpangita kalabot sa usa ka sa mga sospek sa pagpatay kay Phil Saga Mining Corporation President retired Army Colonel Samuel G. Afdal kinsa gipatay niadtong 2021 diha sa Rosario, Agusan del Sur. Atol sa press con niadtong adlaw Biyernes, ibutyag ni Police Major Ralph Jason Perez ang hepe sa Bunawan Municipal Police Station nga kasamtangan ng ginapangita si Ryan Mark Bailon kini human nga gipagawas ang warrant of arrest gikan sa Quezon City Regional Trial Court Branch 85. Samtang kaubanan niini nga suspect nga si Rosalino de Gracia ni surrender na sa CIDG Davao niadtong Abril 15, 2024. Sumala pa sa abogado sa pamilyang Afdal nga gipaboran sa Supreme Court ang request sa pamilya sa mga biktima nga sa Quezon City na pagahimon ang hearing niini gikan sa Prosperidad sa Agusan del Sur. Raffled to Quezon City and eventually the court there issued a warrant of arrest against Ryan Mark Bailon and De Gracia. Now, we are now conducting here. Mga personnel natin, ma'am, na para i-serve yung warrant niya. Pero dun sa nakalagay sa place of warrant niya sa place of address niya sa warrant, ma'am, yun lang yung pinuntahan namin dun sa Bunawan, Agusan Sur, ma'am. May info tayo na nandito lang siya sa Pilipinas, ma'am. Hindi pa man siya nakagawas, ma'am. Ug mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.